طيب هلا بدنا نعطي الكوركسيون للشابيتر للتي دي 2 بالشابيتر 2 اللي انا كنت اعطيتكم اياكم ان ديفوار يعني بالويكاند. Exercice 1, soit f la fonction définie par x2 sinus la 1 sur x si x strictement positif, x sur racine la 4 moins x moins racine de 1 moins x si x strictement négatif. Qu'est-ce qu'il nous demande? D'étudier la limite de f en 0 et après, est-ce que f est ppc en 0, c'est-à-dire est-ce qu'elle est prolongeable par continuité. Comme vous voyez, puisque la fonction est divisée en deux parties et on est obligé d'étudier la limite à droite à part et la limite à gauche à part. Limite à droite هو limite la x2 sinus 1 sur x معنى une fonction اللي هي x2 رايحة à 0 و sinus 1 sur x هي bornée. Donc on sait d'après le cours si nous avons une fonction وحدة رايحة à 0 والثانية bornée بيصير ضربهم دغري بيروح على 0. Donc la limite à droite égale à 0. La limite à gauche هو limite لما x tend vers 0 moins x على racine de 4 moins x moins racine de 1 moins x. هون مثل ما ملاحظين إذا حطيت x ب0 بقيمتها دغري ما في فورم انديترميني يعني وبالتالي ما في ايداع عامل راوند راسيونال ولا شيء. Donc c'est 0 sur 1, ça fait 0. Donc puisque les deux limites sont égales, limite à gauche ou limite à droite sont égales, ceci implique que la fonction f admet une limite en ce point et vaut 0, yani sa valeur. Et par conséquent, on sait d'après les cours que pour que la fonction soit prolongeable en un point, il faut que la limite soit existe et finie en ce point, qui est le cas maintenant. Donc, la fonction f est prolongeable par continuité et son prolongement g est défini par la même fonction, yani x2 sinus 1 sur x si x positif, x à la racine de 1 moins x, 4 moins x moins racine de 1 moins x, x négatif, et 0 si x égale à 0. Voilà, c'est la réponse de cet exercice. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Soit f la fonction définie par f de x égale e1 sur x si x non nul, 0 si x égale à 0. كمان بدنا عم بيقول لنا ندرس الكونتينيتي للf en 0. Pour étudier la continuité de f en 0 là, il faut trouver la limite de f, la limite de f en 0 et la comparer à la valeur de f en 0. Mais en étudiant la limite de f en 0, on remarque qu'on a le e1 sur x. Le 1 sur x تختلف إذا x رايحة 0 plus l'infini ولا x رايحة moins l'infini. Pardon. Le 1 sur x تختلف الليمت لها إذا x رايحة 0 plus ولا x رايحة 0 moins. عشان هيك nous sommes obligés d'étudier la limite à gauche et la limite à droite. يعني انا بانسر اكس اذا اكس رايحه على زيرو ما في يجيب لها الليميت الا ما اعرف الاكس اذا هي رايحه من ميله الجوش ولا الدورات للزيرو لانه بنعرف الا البلس لانفيني هي بلس لانفيني والا المون لانفيني هي زيرو وبالتالي لا فالور دو لا ليميت شونج عشان هيك مضطر انا اخذها جوش ودروات. فاذا ليميت ادروات هو لما اكس تنفر 0 بلس للاو انسر اكس هو انسر اكس بهالحاله بتروح على البلس لانفيني يعني بتصير عندي الا البلس لانفيني اللي هو بلس لانفيني. بينما جوش دو زيرو بصير عندي ليميت لما اكس تنفر 0 موان 1 سور اكس بتروح على المون لانفيني وبالتالي بصير عندي او للمون لانفيني يعني زيرو. هلا بمجرد ما طلع عندي الليميت هون لا فونكسيون اف ما عندها ليميت. ليه؟ لانه طلع عندي انفيني خلص الليميت منه موجود. Par conséquent f n'est pas contenu en 0. بس شو فينا نقول بما انه الليميت اجوش طلع بيساوي اف دو زيرو يعني الليميت اجوش طلع زيرو بيساوي اف دو زيرو فينا نقول dans ce cas que la fonction est continue à gauche de 0 يعني cette fonction elle est continue d'un seul côté اللي هي gauche de 0. Pour l'exercice numéro 3, soit f la fonction définie par f de x égale 0 si x inférieur ou égal à 2, a moins b sur x si x أكبر strict من 2 أصغر ou égal à 4 et 1 si x supérieur strictement à 4. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de déterminer les valeurs de a et b pour que f soit continu continu sur R. شو يعني continu sur R؟ يعني elle est continue على كل الانترفال ما هيك en particulier en 2 et 4. نحن مثل ما حكينا هذيك المرة بس يعني on 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 concentre sur مطرح ما هي الفونكسيون مقسم يعني مطرح في عندي الفونكسيون عم بتغير فالور لها عشان هول اللي بنعوزه ان احنا الفرونتيير الاطراف اللي بنشتغل فيهم الكونتينيتي. فاذا هون بما انه هي كونتينيو يعني هي كونتينيو اون 2 مطرح ما نغير الفونكسيون اي اون 4. اوكي هذا الدو فالور هون اون 2 اون 4 هن اللي حيساعدوني يخليني انا اجيب الكونتينيتي اجيب الفالور للاا والبي. طيب هو قايل لي الفونكسيون اف اي كونتينيو
en 2 شو معناتها؟ fonction continue en 2 معناتها limite à gauche بده يساوي limite à droite بده يساوي la valeur de f en 2 يعني limite لما f de x لما x tend vers 2 moins يساوي limite لل f de x لما x tend vers 2 plus بيساوي f de 2 comme vous voyez. خلينا نروح نجيب الليميت لما x tend vers 2 moins يعني ما نستخدم هاي الاكسبرسيون للf اللي هي 0. اوكي. بينما الليميت لما x tend vers 2 plus بدنا نروح نستخدم هاي الاكسبرسيون يعني بدنا نساوي بيطلع a moins b sur 2. فإذا نحطهم بيساووا بعض لأنه معنا ال f est continu en 2 بده يصير عندي b égale a moins b sur 2 égale à 0 يعني b égale à 2. خلينا نروح نجيب الليميت ليميت خلينا نروح نستخدم هلا ان هي اللي continue en 4 pour pouvoir trouver les valeurs de a b. La fonction f est continue en 4, cela veut dire que la limite de f de x لما x tend vers 4 moins يعني هون يعني a moins b sur 4 بيساوي الليميت لل f de x لما x tend vers 4 plus يعني a اللي بيساوي f de 4 كمان اللي هو هي الديفينيسيون للكونتينيتي ليميت لل f de x لما x tend vers 4 moins بيساوي ليميت لل f de x لما x 4 plus وإيجال f de 4. هلا ليميت لما f de x لما x tend vers 4 moins بيساوي a moins b sur 4 et la limite de f de x لما x tend vers 4 plus بيساوي a. Et les deux quantités sont égales donc a moins b sur 4. هلا résolvons les deux équations اللي هن encadrées هون. شو بيصير في عندي؟ بيصير في عندي a égale يعني comme si vous avez un système de deux équations à deux inconnus. Donc a égale à 2 et b égale à 4. OK? Maintenant, passons à l'exercice numéro 4. Soit f la fonction définie par f de x égale à sinus x2 sur x si x négatif, x ln de x si x strictement positif. Qu'est-ce qu'il nous demande? Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 et définir ses prolongements G. Nous, on sait que nous avons une formule, on l'a pris dans le cours, que la limite de sinus u sur u égale à 1 pour n'importe quel u qui tend vers 0. OK? طيب. فإذا خلينا نروح نجيب الليميت للf à gauche, الليميت لما x tend vers 0 moins tout d'abord. فإذا الليميت ل f de x x tend vers 0 moins ال f في à gauche بتساوي sinus x2 على x. هون أنا هيدا إذا دغري بتجيب ليميت بيطلع sinus للزيرو على 0 يعني 0 sur 0 form indéterminée. وتاني شغله عندي اياها انه ما في طبع الفورمولا لانه هي سينوس يو على يو يعني مم اليو فوق وتحت لازم تكون هي ذاتها وهيدي ما عندي هذا الشيء انا هون عندي فوق اكس 2 تحت عندي اكس عشان هيك جيت ضربت بشو باكس لبين انا سينوس يو على يو لتكون الكونتيتي اللي فوق هي ذاتها اللي تحت. فهلا سينوس اكس 2 على اكس 2 بتروح على الواحد لما اكس تون فير 0 d'après cette formule. Alors ceci implique que le limite de f هو شو limite ل x ضرب limite ل sinus x2 على x2 يعني 0 fois 1 ça fait 0 et par conséquent la limite à gauche بتساوي 0. خلينا نروح نجيب الليميت à droite. الليميت à droite ال f à droite هي بتساوي x لن x وبالتالي صار عندي هو الليميت لما x تنفر 0 بلس لل x لن x يعني 0. هلا هون فيكم تطبقوا اللي ما بيعرف هذه الفورمول هذه يعني فونكسيون عاديه في يطبق اوبيتال هون ليطلعها ما في مشكله. فاذا طلع الليميت à gauche بيساوي الليميت à droite بيساوي 0 ceci implique que la fonction admet une limite finie en 0 يعني la limite de f existe et vaut 0 et par conséquent la fonction f est prolongeable par continuité par une fonction g qui est définie comment de la même façon de f que sinus x2 على x si x négatif x ln x si x positif et 0 si x égale à 0 0 من وين اجى 0 هو la valeur de cette limite اللي نحن حصلنا عليه. Donc f est ppc au point x égale à 0.